आपण मानकर कमेंट भी आसुचे भाई आमर जिले में कपा रेट केते अच्छे तो से विषय रे कह बेसिक आमर कपा रेट रोचे आमर बलांगीर जिला नुआपड़ा तापर सुवर्णपुर आ गोटे रहा आमर बरगढ़ किसी अंचल जेना कि पदमपुर अंचल आंता देखूँ बोले बहुत सारा होचे आमर कलाहांडी भी केसिंगा उत्केला तापर गला नरला रामपुर आ गोटे रहा लांजीगढ़ तापर रहा आमर रायगड़ा ये सब जिलूर बेसिक आमर होचे कपा मंडी विषय जानबार बेसी प्रश्न पचारुचन आ गोटे रहा आमर नवरंगपुर तो रायगड़ा भी बहुत सारा प्रश्न पचार आम चाषी भाई मैंने तो आप बहुत सारा कमेंट रोचे भाई आमर जिले में केते टंका रेट अच्छे कपा रेट से विषय कहन बोलिक तो आपन लगे सेपरेट मुझे भिड निकल आ भिडियो माध्यम आप जानते जे आपण जिले में केते टंका अच्छे प्रकृति में ये मंडीर रेटा सबू जिला लगी सामान रही ना अलग रही तो सर आप निजे शुणी दियन आराम से आप जानीपारे जेनटा कि आमर चाषी मन सहायता लगी सरकार जेन व्यवस्था कर कॉल सेंटर तांकर सहित मुझे जोगाजोग करी आउर सहित जेन जेन सब मुझे कथबार्ता होचे पूरा लोकल लैंग्वेज रे कथा होचे आप निजे आराम से बुझीपारे तो से आपण ध्यान दिक देखन आर सुनन आर जानन आज्ञा कहीं आपण मैंने जानवा दरकार जेहेतु आपण मैंने वर्ष कपा रेटा बिकुचन कहीं प्रत्येक वर्ष मंडीर रेट मैंने सब अलग अलग रही सब प्रत्येक जगार आउ इन चाषी मन के केन सब बेनिफिट मन रोचे तो से आप निहाती भाव में जानवा कथा आगुरी भी आम भिडियो भी प्रचार करूँ आईथर मुझे भिडियो भी प्रचार करी जे गला थर भिडियो आम कहीलु आउ जेनटा कि इ वर्ष रेटा अच्छे लंबा तंतुयुक्त लंबा तंतु बोले केनटा ना लंबा रोथुवा टिके उषार रोथुवा सेटा कहसु आम लंबा तंतु बोली कहसन जेना कि साहित्य भाषा रे केते रहबा कथा 19.5 रु 30.5 भितर तार लंबा रहबा कथा जे तार रेट रहबा केते ना 8110 टंका तार रेटटा रोचे आउ ठीक से भलिया आ गुटे रोचे 24.5 मिमिम रु 25.5 मिमिम जेनटा कि रोचे 7710 टंका तार पर क्विंटाल हिसाब रे रोचे जेना कि हमर गवर्नमेंट रेट आज्ञा आर गुटे कथा मोर रखन जने चाषी नु मंडी जेते बेले जने चाषी कपा मंडी के कपा बिकी जीवा तो से समय केवल दिन के गुटे चाषी नु 40 क्विंटाल लेखा मिलर मने किनबे जेना कि हमर कलाहांडी जिला केसिंगारे आज्ञा तो ठीक से भलिया एंता विभिन्न प्रकार अंचल विभिन्न प्रकार कथा होचे किंतु ये जेन रेट के निकर आपण मान जेन कंफ्यूज होचन का जे हमर चाषी माने गाँ गहली निजर गाँ मन के बिकुचन प्रायतः 100% रु माने 50% चाषी लोकल रे बिकुचन बाकी जेन 50% रहा आमर दलाल आज्ञा मन रोचन जेन मन के दलारी मन अच्छन तो से मन चाषी नु कपाटा किणी करी मंडी रे बिकुचन किमा बाहर भी ताकर व्यवस्था से माने करूचन तो प्रकृति रे सबु गाँ रे समान रेट रे नहीं किनबा केन जगह 6400 किणुचन केन जगह 5000 किणुचन माने जी जेन दलारी मन जनता चाषी मन को किणी कर नि जाउचन प्रकृति रे देखु बोले सरकार तरफ इ वर्ष केते टंका धार्य करा हिचे सबु जिला लागि समान है कि अलगा जिला मन को लागि अलगा है तो ये विषय आपण माने निहाती जानबा कथा काजे ई सब जिनिस माने आपण माने जानिथे बोले जेते बेले आपण कपार बिकी जाउचन तो सेने आपण के सुविधा हेबार कहि भी पारबे किंतु गवर्नमेंट रूल हिसाब रे देखु बोले इ वर्ष केते टंका अच्छे से विषय जानबे कथा आर गोटे कथा देखन आम धान मंडी रे आमे जेते बेले धानटा बिकी जाउछु 3100 टंका पर क्विंटाल रहउचे किंतु लोकल रे बिकले केते टंका बिकुछु गुड जगह आमे 1800 बिकुछु केने 2200 रे भी चासी दी दोचे मजबूरी ही करी तो ठीक से बोलिया गवर्नमेंट केन मन के मिलबा कथा ना 8110 टंका जेन रहउचे कपार मूल्य केवल जेन माने मंडी रे बिकबे से मन के आज्ञा आउ जेन माने नॉर्मल बिकुचन से मन को लागि अलग अलग दलारी माने किनसन इटा गोटे जानथो लोकल हिसाब जे जनता किनी पारला दुई प्रकार रेट रोचे गोटे हला 8110 टंका आ गोटे हला 7710 टंका जेना कि कपार मंडी रेट इ वर्ष सरकार धार्य करिचन तो आपनर क्वालिटी मानर रहला कथा आपन केन टाइप रो कपा देछ से हिसाब मिलर माने आपनर कपा जांच करके आपन किनबे आज्ञा किंतु आसन जेन मुई जेन कॉल सेंटर आज्ञा संग कथा हिथिली सरकार हमर चाषी मन को लाई व्यवस्था करिचन कॉल सेंटर व्यवस्था जहाँ भी आपनर असुविधा रहउचे कॉल सेंटर के आपन कॉल करके पचरे पारबे तो से लगी मुझे जेन कथा होती कॉल सेंटर आज्ञा मन से मैंने काଣା कहीचन आसन मुझे आपको शुणे दे स्क्रीन रेकर्डिंग माध्यम रे जेना कॉल रेकर्डिंग आपण माने सुनबा जरूरी है। नमस्कार आज्ञा कृषि समृद्धि हेल्पलाइन को स्वागत चाष संबंधी प्रश्न जानि पारे कि हाँ नमस्कार मैडम तो कपा चाष विषय टिके जानबा थिला हमर ई वर्ष कपा रेट केते अछि आर केन जिल्ला रे केते टंका कपा रेट अछि तो से विषय टिके जानबा थिला मुई कपा रेट विषय जानियार अछि हाय हाय केन जिल्ला रे केते टंका रेट अछि कि सब जिल्ला रो गुटे समान रेट रहउचे तो एक्चुअली काଣା होचे हमर कोलाहांडी रे गुटे माने मंडी लोकल रे सब समस्त बिकुचु लोकल रे तो मंडी रे नबाटा भी मुश्किल ही जाउचे आज्ञा तो मन इच्छा निजर सुविधा हिसाब गुटे जने चाषी तो निजर नारे जमीन थिले अलग अलग जमीन रे भी काम करछु न तो सेथिलाई निज लोकल रे बेसी बिकी दोछु तो प्रकृति रे जन गां मन के जन लोकल एरिया रे रहउचन दलारी माने डीलर माने तो से माने मन इच्छा रेट माने करूचन एबे गुटे जगह रे 6000 हला केन जगह 6400 ई टाइप रो रहउचे तो प्रकृति रे हमर ओडिसा गवर्नमेंट ई वर्ष केते टंका रे धान रो सॉरी हमर कपारटा किनुचन
ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପରେ କପାରେ ମଣ୍ଡିରେ ନେଲା ବେଲେ କାଣା କାଣା ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ଗଲେ ବନେଇ ଲାଗତା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କହୁଛି। ହଏ ଅଟା କାଲି ଟିକେ ପଚରାମି ବୋଲୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନରେ ଅଛେ ନା ଆଜ୍ଞା କୁହ ଲାଇନରେ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମ୍ ମାନେ ସମାନ ଇଏ ଅଛି। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 8,110 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖୁନ ବୋଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋର ବି ଲୋକ ବାଗ ଅଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ତ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ବି ମୁଇଁ ପଚରାଲି ଯେ ସେନେ ବୋଲୁଛନ୍ ଅଲଗା ରେଟ୍ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କପା ଘିନୁଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଲଗା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଘିନୁଛେ ଅଲଗା ରେଟ୍ ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଇପାରେ କେଁ ନା ବୋଲିକରି ନା ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁକା ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି ହଁ 8,110 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ଲୋକେ ଭକୁଆ ବନୁଛ ଘିନୁଛ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବେ କି କଣ କରୁଥିବେ ହେଲେ ହଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 8,110 ଟଙ୍କା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 8,110 ଟଙ୍କା କପାରେ ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ହଁ ମାନେ ସବୁ କପାର କି କପାର ଦେଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ରହିଛି ଗୋଟେ ତାପରେ ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଇ ଟାଇପ ର ଅଛି ତ ଏଇ ବର୍ଷ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ ନାଗେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ କପା ପାଇଁ ହଏ 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 ଆଜ୍ଞା ତ କେନ୍ କପା କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି କାରଣ ମୁଇଁ ମଝିରେ RMC ର ନୋଟିସ୍ ପଢିଥିଲି ତ ସେନେ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା 8,110 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ 7,000 କେତେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଥିଲା ତ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ସବୁ ଇଏ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 8,110 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 8,110 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ ଆପଣ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା କହୁଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହେଟା ତ ରେଟ୍ କଥା ସେଥିଲାଗି ତ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରୁଛି ବାକି ଲୋକ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲ୍ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆର ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି ମାନେ ଆଜ୍ଞା କପାରେଟ ଟା ଆମର ଗାଁ ମାନକେ ବି କିଣୁଛନ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏବେ ରେଟ୍ କମିଗଲା ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଉଛି ବୋଲସନ୍ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ପଇସା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିସନ୍ ସେ ରେଟ୍ ଟା ବଢୁଥିସି କମୁଥିସି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଯେହେତୁ ଡିଲର ହିସାବରେ ଆମ ପାଖେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ମାନେ ଏତିକି ରେଟ୍ ଅଛି ହେଲେ ଯଦି ମେ ବି ମଝିରେ କମି ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଆସିବ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବୁ ଯଦି ସେ ଜାଣି ପାଉଥିବେ ସୂଚନା ହୁଁ ତାହେଲେ ସେ ହୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 8,000 ଅଛି କାଲି ମେ ବି 7,000 ହେଇଯାଇଛି ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଯାହା ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ ଆଗକୁ ଯଦି କମିଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବୁ ହଁ ହେଟା ତ ବୁଝିପାରିଲେ ରାଇଟ୍ କଥା ନାଇଁ ହେଟା ତ ଜାଣିବା କଥା କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହେଲା ମିସ୍କେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାଷ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବି ଆମର ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ କଲ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ନଉଛୁ ନେହେଲେ ନେଇ ନେବା କଥା ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଆପଣ ବାକି ଲୋକ ଠକି ଠୁଙ୍ଗା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେପାରେଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ନାଇଁ କପା ମଣ୍ଡିରେ ବିକିଲେ କେନ୍ କେନ୍ ସବୁ ଆମକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡବା ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ତା ଗାଇଡଲାଇନ ଆଜ୍ଞା ତା ଗାଇଡଲାଇନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ହିସାବରେ ଆମ କପା ମଣ୍ଡିରେ ନେବା ଗାଇଡଲାଇନ ଯେମିତି କି ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିରେ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ହଁ ହଁ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗରେ କେମିତି ତ ମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ପାଖେ ଏତିକି ଗାଇଡଲାଇନ ଅଛି ତା ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସିଜନରେ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସୂଚନାଟି ଦେଇଥିବୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମାନେ ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗି ଏବେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 8,110 ଟଙ୍କା କପା ରେଟ୍ ଟା ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂଚନା ମତାମତ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର